Yun mga kapangit, Honda Click version 3 yan. So nakatono na yan, tuning natin yan. Kung mapansin nyo, 10-10 yung pinaka belt nya sa third drive. Tapos mamaya maya papakita natin kayo kung gaano bumilis sumampa yung belt nyan sa fully drive phase. Ayan o, saktong sakto, sabi yan. So pipitikin lang natin yan. Ayan na, let's go. Papapang, tangin na sa full kagad. Sumasampa mga ropapits. Ayan o, oo, sampan-sampa yan. Tapos yan ang actual nung nakakabit na lahat. Testingin natin. Yan, mapansin mo pumakadyo. Napakalupit naman yan. Sobrang lakas naman yan. Alam mo mga ngarera, malingki lang naman. Yan nangiiwan talaga ng katawan. Sobrang tulin ng motor na to. Yan wow, napakalupit naman nun. Angas.